Hello students. So next subtopic असा factorial. Okay. Factorial हे एक notation असा. Okay. So it is the continued product of first n natural numbers. So आता तुमका suppose n factorial दिला हो formula कसा. So हितून आम्ही 1 into 2 into 3 into dot 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 into n minus 1 into n येता. Okay. So हे n factorialचा meaning. सो सपोज हे हांवें उलटे बरयले जाल्यार कशें जातले n into n minus 1 into n minus 2 into 3 into 2 into 1. Okay. So this is our n factorial. Okay. So हो जर हांवें नंबर घेवन बरयलो 4 factorial जाल्यार कितें जातलो 4 घेवपाचो पयलीं मागीर ते कमी कमी करीत वचप 1 पेरेन. Okay. So 24. 1 factorial answer is 1 and 0 factorial is also 1. Okay. So थोडे आम्ही एक्झाम्पल्स करूया हितून. सपोज हितून एडिशन येता मागीर सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन. सो 4 फॅक्टोरियल प्लस 3 फॅक्टोरियल दिला. सो ह्या नंबराक आम्ही रिड्यूस करू शकता. सो 4 फॅक्टोरियल हांव कसो करू शकता 4 into 3 फॅक्टोरियल. करेक्ट. So now I can take common 3 factorial. So भितून कितें उरले 4 plus 1. Okay. 3 factorial येता म्हाका परत 3 into 2 into 1 बरोवचो पडलो आनी हो कितें जातलो 5. So 30. Okay. So अशें तुमी कॉमन घेवं शकता. Okay. Next. Okay. सो हांगासर आमकां x फाइंड आउट करूंक जाय. सो हांगा जी ट्रिक यूज जातली ती म्हणजे हो 7 फॅक्टोरियल पयलीं तुमी हांगा हाडा. सो तो हांगा दोगांकूय मल्टिप्लाय जातलो. करेक्ट. ओके. आता हो व्हडलो आसा. सो हेका हांव रिड्यूस करता. 8 into 7 फॅक्टोरियल करेक्ट. Okay. What about this? हेका आता हो व्हडलो आसा सो हेका रिड्यूस करूया आनी 6 फॅक्टोरियलान बरोवया. सो दॅट हांव हे कॅन्सल आउट करू शकता. Okay. सो कितें जातले 1 upon 8 plus 7 equal to x जातलो. सो आता आमी क्रॉस मल्टिप्लाय करपाचो. x कितें येयलो 57 by 8. Okay. सो ह्या क्वेश्चनान तुमकां यू हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ n. ओके. आता जो व्हडलो नंबर आहा तो रिड्यूस करपाचो. आता हितून व्हडलो नंबर खंयचो आसा हो. ओके. सो हेका जर हांवें रिड्यूस केलो जाल्यार कितें जातलें पयलीं n plus 1 येतलो मागीर n plus 1 minus 1 येतलो. ओके. नेक्स्ट आमचो कितें आसतलो n plus 1 minus 2 जातलो. ओके. आता हे पळया की आमकां n minus 1 मेळटा जाल्यार हांगा n plus 1 मेळटलो. हांगा 1 plus 1 आनी minus 1 कॅन्सल आउट जातलो n जातलो and this will be n minus 1. सो हांगा स्टॉप करपाचें. ओके. सो हांगा जातलो n plus 1 into n and this will be n minus 1 factorial. Okay. So n minus 1 cancel out जाता. हो n भितून घेऊ शकता आमी n square plus n आणि हो 12 हांगा हाडा. Okay. So factorization method यूज जातली. quadratic equation मेळ्ळें. So minus 12
+1. सो दोन व्हॅल्यूज मेळ्ळ्या n इक्वल टू -4 आणि n इक्वल टू 3. सो हो जो नेगेटिव्ह आसा तेका आमकां डिस्कार्ड करचो पडटलो, कारण आमी जेन्ना ते फॅक्टोरियल घेता तेन्ना आमी आमचे नंबर्स नॅचरल नंबर्स आसता. सो n इक्वल टू -4 तुमकां भायर मारचो पडटलो. सो द आन्सर इज n इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हांगासर मल्टिप्लिकेशनान दिला. सो परत आमी रिड्यूस करू शकता. सो 2 फॅक्टोरियल पेरीन आमी रिड्यूस करू शकता. सो हो कितें जातलो 6 into 5 into 4 into 3 into 2. Okay. Upon हांव घेता 2 factorial -8. 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So हो cancel out जातलो. हे जे उरला ते आमकां मल्टिप्लाय करचे पडटले. 25, 100. 1776. ओके. सो असल्या टाईपची हांवें खुबशी एक्झाम्पल सॉल्व केल्लेली आसा. ती म्हजी 11th मॅथ्स इंग्लिश प्लेलिस्टान आसा. सो तेजे लिंक हांव सकयल डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितलें.